समस्त को अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। आज ये नुआ कहानी को स्वागत जनाऊँगी। कहानीटी होउची देइथिले पाई। गोटे गाँव में जड़े चाषी थिला। से प्रतिदिन सकाळु बिलकू चाष काम करने को जाउथिला। घर को फेरु फेरु संध्या हो जाउथिला। खरा बेलू खाइबा जिनिस नहीं तार पुओ दामोदर बिलकू जाउथिला। दिने बापार खाइबा जिनिस नहीं दामोदर बिलकू जाउथिला। बैशाख मास खरा दिन भयंकर खरारे माटी ताती जाइथाए। दामोदर घरू बाहरी किछि बाट जिबा परे गोटे भिकारुणी बुढ़ी सांगरे तार देखाला। दामोदर हाथ में खाइबा जिनिस देखी बुढ़ी कहला, पुओ 3 दिन है मु मोटे किछि खाई नहीं। भोकरे पेट जलुछि। खरारे तंटी सुखी आसिलानी। मते गंडाए खाइबाकू नदेले मु मरीजीवी। बुढ़ीर कथा शुणी दामोदर मनरे दया भरीगला। से संगे संगे बापा पई नेउथिबा खाद्य पदार्थ बुढ़ी को सेठी खाइबाकू देला। घर को लेउटी आसी दामोदर कहला, माँ मु बापा खाइबा जिनिस गोटे भिकारुणी बुढ़ी को देई देइछि। से 3 दिन है किछि खाई नथिला। भोकरे आउट पाउट होउथिला। पुअर कथा शुणी माँ भारी खुशी हैला। कहला, तू ठीक करिछु। भोकी लोकन को खाइबाकू देले भगवान खुशी हुंदी। मो पई जे खाद्य जिनिस अछि तू ताकू तो बापा पई नहीं बिलरे देई आस। दामोदर बापा पई खाद्य जिनिस नहीं पुणी बिलकू बाहरिला। एथर बाटर जाऊ जाऊ गोटे तोटा पड़िला। से तोटा मझिरे गोटे झील बसी कांदुथिला। ता मुंड बाଳରେ तेल न बाजी फुरफुर होई उड़ुथिला। पिंधिथिबा लुगा खंडिक मैला देखा जाउथिला। झीलटी पाखकू जाई दामोदर पचारला, तू एठी एमती बसी कांदुछु काहेंगी? झीलटी उत्तर देला, काली ठारू मु किछि खाई नाही। माँ मते तोटा को पतर गोटेवा पई पठाइथिला। भोकरे मो पेट जलिगलानी। मु आउ भोकर दाऊ संभाली पारु नाही। झीलटी मुहरु एई भली कथा शुणी दामोदर आखिरु धार धार होई लुह गड़ी पड़ला। बापा पई नेउथिबा खाइबा जिनिस तक से सांगे सांगे झीलटी को देई घर को फेरी आसिला। घरे पुओ मुहरु माँ सब कथा शुणी खुशी हैला। कहला, बापा पछे न खांदु, बापा पछे न खाइले नहीं, गरीब झील को खाइबाकू देइथुवारु तू मु बहुत खुशी। गरीब लोक मुहरे आहार देले धर्म हुए। दामोदर कहला, माँ मो खाइबा जिनिस घरे अछि, मते दियो मु नेई बापा को देई आसे। बापा खरारे बिलरे हल करूछंदी, तांको भारी भोक होउथुबो। मु न खाइले चलिबो, किंतु से न खाइले चलिबो केमिति? माँ दामोदर कथा शुणी आनंदित हेले। घरे पुओ पई जे खाद्य रखिथिले ताहा आनी दामोदर को देले। एथर दामोदर बापा को खाद्य जिनिस देई आसीबा पई तरतर होई जाउथिबा चली जाउथिला। किछि बाट गला परे से शुणिला पछरु जणे केही तार नाम धरी डाकुछि। पछकू फेरी चाही देखिला गोटे बुढ़ा लोक ताकू हाथ ठारुछि। बुढ़ार पंजरा हाड़ गणी हो जाउछि सते जेमिति। आखि भितर को पशि जाइछि। मुहरे दुखर चिन्ह फुटी उठिछि। दामोदर डाक छाड़ी पछकू अनेई देला। डाक शुणी मोर आउ केही नाहंती, चलिबाकू जमीबाड़ी मध्य नाही, भिक मागी मु चले। एही केते दिन हैला जेते मागिले भी केही मुठाए हेले खाइबाकू देले नाही। भोकरे मो पेट आउट पाउट होई गलानी। मते वर्तमान खाइबाकू नदेले ए खरारे मु छटपट होई मरीजीवी। बुढ़ार कथा शुणी दामोदर बुद्धि हजिगला। से जानिथिला घरे आउ किछि खाइबा जिनिस नाही। तेणे बिलरे बापा खाइबा जिनिस को चाही भोकरे बसी रहिथिबे। से जदि खाइबा जिनिस नेई करी न जाए ताहेले बापा भारी कष्ट पाइबे। एणे जदि से बुढ़ा को खाइबा जिनिस न देउछि ताहेले बुढ़ा लोकटी बिचारा भोकरे मरीजिवो। बुढ़ा को मरीजिबार पाप मध्य से मुंडेइबो, जेहेतु ताकू खाइबाकू मागिचंदी। शेषरे भाबिचिंती दामोदर खाइबा जिनिस तक बुढ़ा को देई दुखरे आखि बंद करी मुंडरे हाथ देई बसी पड़िला। किंतु आखि खोलिला बेलू से देखिला बुढ़ा आउ सेठारे नाही। ता बदलरे जड़े दिव्य सुंदर पुरुष, गोटे अपूर्व सुंदरी झील आ वृद्धा नारी ठिया होइछंती। वृद्धा नारी जनक दामोदर को लक्ष्य करी कहिले, मते चिन्हि पारुछ पुओ, मु हेउछि पृथ्वी माता। भिकारुणी बुढ़ी बेशरे मु तुमको परीक्षा करुथिली। आउ ए झीलटी होउछि मेघपरी एवं ए पुरुष होउछंती पवन देवता। आमे तिनिहे तमर दया भाव देखि खुशी होइछु। मु तुमको गोटे थाली देउछि,
ତୁମେ ଏହି ଥାଳିକୁ ଯେତେବେଳେ କହିବ ସେ ତୁମକୁ ସେତେବେଳେ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଆଣିଦେବ। ପୃଥିବୀ ମାତା ଏହା କହିସାରି ଥାଳିଟି ଦାମୋଦରକୁ ଦେଲା କୁଆଡ଼େ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଭେଇଗଲା। ତାପରେ ମେଘ ପରି କହିଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଝିଅଟିଏ ହୋଇ ଭୋକରେ ବିକଳ ହେଉଥିଲି ତମେ ମୋତେ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଦେଇ ବଞ୍ଚାଇଛ। ମୁଁ ଖୁସି ହୋଇ ତମକୁ ଏ ବଇଁଶୀଟି ଦେଉଛି। ତମେ ଫସଲ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମେଘ ପାଣି ଦରକାର ହେବ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଏଇ ବଇଁଶୀଟି ବଜାଇବ, ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆକାଶରୁ ମେଘ ବର୍ଷା ହେବ। ଏହା କହି ମେଘ ପରି ଡେଣା ହଲାଇ ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ଶେଷରେ ପବନ ଦେବତା କହିଲେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବୁଢ଼ା ବେଶରେ ଭୋକରେ ମରିବାକୁ ବସିଥିଲି ତମେ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ବଞ୍ଚାଇଛ। ମୁଁ ତମକୁ ଏହି କୁଲାଟି ଦେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଧାନ ଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ପବନ ତମର ଦରକାର ହେବ ତମେ ସେତେବେଳେ ଏହି କୁଲାକୁ ହଲାଇବ, ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜୋରରେ ପବନ ବହିବ। ଏହା କହି କୁଲାଟି ଦେଇ ପବନ ଦେବତା ମଧ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇଗଲେ। କୁଲା, ବଇଁଶୀ ଆଉ ଥାଳିକୁ ଧରି ଦାମୋଦର ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ବିଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ବାପାଙ୍କୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ ଯାଏ ସବୁ ଘଟଣା ଖୋଲି କହିଲା। ପୁଅ କଥା ଶୁଣି ବାପା ତାକୁ ସ୍ନେହରେ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଲେ। ଦାମୋଦରକୁ ସେ କହିଲେ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉପାସ ରଖି ନିଜେ ଉପାସ ରହି ଗରିବ ଭୋକି ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆହାର ଦେଇ ତୁ ଠିକ୍ କାମ କରିଛୁ। କାରଣ ଆମେ ଚାଷୀ, ନିଜେ ଖଟି କିଆରୀରେ ଫସଲ ଫଳାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହାର ଯୋଗାଇବା ଆମର କାମ। ତୁ ଠିକ୍ ଜଣେ ଚାଷୀ ଘର ପୁଅ ଭଳି ତୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିଛୁ। ଚାଲ ଏଥର ଘରକୁ ଯିବା। ଦାମୋଦର ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଘରକୁ ଫେରିଆସିଲା। ଦାମୋଦରଠାରୁ କୁଲା, ବଇଁଶୀ ଆଉ ଥାଳି କଥା ଶୁଣି ମା' ମଧ୍ୟ ଭାରି ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ତା ଆର ବର୍ଷ ବର୍ଷା ନ ହେବାରୁ ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଏତିକିବେଳେ ମେଘପରୀର କଥା ଦାମୋଦରର ମନେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ମେଘପରି ଦେଇଥିବା ବଇଁଶୀଟି ବଜାଇବା ଫଳରେ ଚାରିଆଡ଼େ ବର୍ଷା ହେଲା। ଫଳରେ ଚାଷୀମାନେ ମରୁଡ଼ି ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲେ। ଯେଉଁଠି ଲୋକେ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଉଥିଲେ ଦାମୋଦର ସେଠାରେ ଯାଇ ପୃଥିବୀ ମାତାଙ୍କ ଥାଳି ସାହାଯ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲା। ଥାଳିକୁ କହିବା ମାତ୍ରେ ସେ ନାନା ପ୍ରକାର ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଆଣି ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିଲା। କିଛିଦିନ ପରେ ଦେଶର ସବୁ ଚାଷୀମାନେ ଦାମୋଦରକୁ ଭାରି ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦେଶରେ କିପରି ଦାମୋଦର ଭଳି ହଜାର ହଜାର ପିଲା ଜନ୍ମ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମନେ ମନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଦେଇଥିଲେ ପାଇ, ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ଢଗ ଅଛି, ନ ଦେଇଥିଲେ ପଡ଼ିଆ ଭାଡ଼ିରେ ଗୋଧନ ଚରାଇ। ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ସେମାନେ ସେହି ଲୋକଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବେ ବୋଲି ଗୋଟେ ମାନେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ହେଉ କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ହେଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନ ତାକୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ ଆଉ ସହଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଯିଏ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହେଇଛି ତା ଜୀବନରେ କେବେ ଦୁଃଖ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆଜିର କାହାଣୀଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ ଏବଂ କେଉଁ ଏରିଆର ଶ୍ରୋତାମାନେ କାହାଣୀ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇଲେ ମୁଁ ଆହୁରି ଖୁସି ହେବି ଏବଂ ମୋ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଜାଗ୍ରତ ହେବ ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ କହିବାର। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।